Ang lakas ni bossing. Kaya ito na, nakita ko ito. Pinakita ko sa'yo. Bracelet. 78. Daming pera ni boss. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sa ako na lang magkamada. 70 bossing. 1, 2, 3. 78 boss. Thank you boss ha. Thank you. Appreciate po. Madala na naman natin no, Damascus. Napakaganda. Ganda talaga po. Damascus. Ano to? 11.96 po. Paldo! Malati lang yung liter. Na 12 pa nga eh. Oo. Tita, 10 minutes lang po, nagapakasyon lang po. 72 na ganyan sir. 12 po. Bawiin mo! 12. Daming gold ni sir. Puti! Paldo! Hati kayo, hati. Hati kayo sa ano, friend. Keychain ni sir. Japan. Kaso may sira po ano. Sayang kung buo. Ano, sira? Ngayon po. Iwasan. May mga tingki po. Kaya sabi kayo sa pagbili na natanggal. 5.4. 18K din po to. 5 daw, 5 daw. 5. Hello? 4? 18 na rin. 18 din lang? Check ko po. Check mo daw tayo. Kapit na rin. Masal ka ba sa harap? Lan? Sir, mataas na yun. So. Ang marking siya po ay 18K. 18 din Apo. Ilang maalis ka sa ari bukas ay? Maalis po ako. Mamaya po ako maalis. Mamaya pa Oo. na. 8.43. 18K. 15 bread. Ilan? 50? Daming gold ni sir. Paldo ka na. Paldo ka na! Lahat? Yung tabingi. Ilan po tayo ilan? Ano po, ere po lahat, nasa ano po, lagpas 100. Ilang kilo? Ayan. 18 po ito lahat. 18 lang? Lahat po. Yung pati perling Siplak ka? Meron po ako dito. Mamaya ako na lang po ayos eh. Parang gano'n? Yan. Kita, payment po, 1, 2, 3, 4. Ano nun? Oh, yung kanina. Yung 2.6 po, i-Gcash po. Thank you po, tita. Dapat magkano? Sending Gcash. Payment complete po. Pa-check na lang po sa account niya. Thank you po. Tita, pa-check mo muna para bago ako umalis. Lord. Thank you po. Appreciate po. Si Ate Winnie, pag ko na lang. Toy, pag Apo. dumating ngayong hapon yung kanya, tawagin kita ha. Sige po, sige po. Sige po. Apo. Sa Sunday po, nandito na ulit ako. Sige po, sige po. Salamat po. Thank you.